नारायण 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 हे कला कान्हा जगमोहन हे कला कान्हा जगमोहन जुग काल आसे मारिला हे कला कान्हा जगमोहन शांति पारी काम प्रथम वही शांति जगड़ी माया जंजाले सर्वे शांति पारी काम प्रथम वही शांति जगड़ी प्रभु समय आसी तुम्हें नारायण 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 कि विचार चली ए सरोवर निकट रे कि होइछि युद्ध समाचार नारायण नारायण देवर्षि भाबुजी आपण परामर्श एक दुष्ट सेनार रथ करी प्रस्तुत नारायण नारायण कृष्ण भावी अच्छे सत किंतु मथुरा गमने स्थान पाइबे तो नारायण 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 देवती जार आखि कलंक चली सारा सरोवर कि होइबो नहीं ता नारायण नारायण प्रभु कृष्ण जीवा में माता समेत नारायण नारायण प्रभु आदेश मिली निश्चय निश्चय जीवी विश्वकर्मा निकटे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माधव है गिरिधर मुकुंद धव नारायण नारायण तुम्हें जे मोर सादर ग्रहण करवा मुझे भावी नी बंधु बंधुर अभाव को उपेक्षा करवा उचित नुहे बंधु तुम्हें मोर अति अपणार लगुछ बंधु भावुची तुम्हें जे मोर अति अपणार आस बंधु आसन्तु।
হীরামতি গোপালন্দ শ্রীকৃষ্ণ দর্পকে ছন্ন বিচ্ছন্ন করিবা আমার প্রধান কর্তব্য। ତୁମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନିଶ୍ଚୟ କାଳ କବଳକୁ ପଠାଏ। ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ପିତା କଣ ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ମୋ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତ? ବନ୍ଧୁ ପିତା ଯାହାକୁ ଜାମାତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ହିଁ ବରମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବ। ତାହେଲେ ତମେ ହେଇଗଲ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରୁକ୍ମିଣୀର ମତ ଅଛି ତ? ରୁକ୍ମିଣୀର ମତ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ମୋର କଥା ବାଜିବାକୁ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ପୁଣି କଣ ବନ୍ଧୁ? ସର୍ତ୍ତ ଏହା କି ଯେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ ସିଂହାସନ କୟାୟତ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ବନ୍ଧୁ? ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ ବିଦର୍ଭ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ତୁମର। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିଛି ସୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ଜାଗ୍ରତରେ ମୁଁ ଧରିଛି। ଆରେ ଦିଅ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ମୁନ୍ଦେ ମୁନ୍ଦେ ସୁର ଦିଅ। ଦଉଛି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ সেই হীরামতি শ্রীকৃষ্ণ তার ছন্ন ছন্ন করবা প্রধান কর্তব্য। আচ্ছা চন্দন দাস, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଡକା ମୋର ରାଜା ନର୍ତ୍ତକୀ। ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ଏ ଗଜ କାମିନି ଚାରୁ ହାସିନି ଆଖି ଠାର ମାରି କରିଦିଅ ମନ ଚୋରି। গাই গাই ভরে দিও অপূর্ব আনন্দ। পাচি নাহি কঞ্চা ফল, পাচি নাহি কঞ্চা ফল ভাঙ্গ নাগর। পাচি নাহি কঞ্চা ফল, পাচি নাহি কঞ্চা ফল ভাঙ্গ নাগর। পাচি নাহি কঞ্চা ফল ভাঙ্গ নাগর। মনু হয় রাজাপতি মোতে তোমাগু ছাপিতি, মোতে তোমাগু ছাপিতি। মনু হয় রাজাপতি মোতে তোমাগু ছাপিতি, মোতে তোমাগু ছাপিতি।
सहिब छाती केमिति सहिब छाती मो प्राण गला है थोर पासी नहीं कोसा फल पासी नहीं कोसा फल मो भाई गलुआ नगर मोर डाली बचड़ी दिनों दिन गला बढ़ी दिनों दिन गला बढ़ी मोर डाली बचड़ी दिनों दिन गला बढ़ी दिनों दिन गला बढ़ी पाचिल पड़िब झड़ी एनिया है मजा एहार पाची नहीं कोसा फल पाची नहीं कोसा फल न भाग नगर तुम्हारा पुरस्कार मिल जाओ बंधु 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 तुम्हें चंद्रनाथ सहित এই উদ্যানের অপেক্ষা কর এটাকে রূপিণী নিশ্চয় আসিব তা সহিত আলাপ কলে তার মনের কথা তুমি নিশ্চয় বুঝি পারিব মু এথর আসুছি বন্ধু चंदन दास आज्ञा सर रुक्मिणी उद्यान को निश्चय आज्ञा चखुरा देखिनी किंतु सुनिछि से पुणी अपूर्व सुंदर खाली कौन सुंदरी आज्ञा देखो देखो सांगरे नहीं पड़ेगे ताले आसो चंदन दास चलंतु चंदन दास अपेक्षा करी रहिबा आसंतु